आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी इतिहास बहिर नवम अध्याय ख्रीष्टपूर्व 200 रु ख्रीष्टाब्द 300 मध्य भारत। तो यह विषय आज आम अभ्यास प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। देखी ना यार प्रथम प्रश्नटी कौन देला। प्रथम प्रश्नटी देला निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर उत्तर दियो। कर देला बैक्टेरिया शासन करुवा ग्रीक माने भारत आक्रमण करने को बाध्य हेले काहेकि। तो उत्तर कौन लिखिबो। उत्तर लिखिब शक मानकर चाप जोगु ग्रीक माने निजर शासन कार्य चलाई पारि नथिले। तापर पॉइंट लिखिब एही समय रे चीन रो बृहत प्राचीर निर्माण होई जाइथिबारु शक माने चीन आड़कू अग्रसर होई पारि नथिले। तापर पॉइंट लिखिब फଳରେ सेमाने निज पड़ोशी देश रे शासन करुथुबा ग्रीक और पल्लव शासक मानक उपरे नजर पकाइले। तापर पॉइंट लिखिब शक मानकर चाप फଳରେ बैक्टेरिया रे शासन करुथुबा ग्रीक माने भारत आड़कू अग्रसर हेले और भारत आक्रमण करने को बाध्य हेले। ख नंबर प्रश्न देला शक माने भारत रे किपरि साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले। तो उत्तर कौन लिखिब। प्रथम पॉइंट लिखिब शक माने प्रथमे सरदरिया नदीर पश्चिम भाग में बास करुथिले। सेमानकु सेठारु यूची जातिर लोक माने विताड़ित करिबारु सेमाने भारत आड़कू अग्रसर हेले एवं भारतीय ग्रीक राज्य अधिकार करी निजर शासन प्रतिष्ठा कले। तापर पॉइंट लिखिब शक माने 5टी भाग में विभक्त होई भारत और अफगानिस्तान ने निजर शासन प्रतिष्ठा कले। तापर पॉइंट लिखिब एमानंक मध्यरु प्रथम भाग अफगानिस्तान ने द्वितीय भाग भारतर तक्षशिलार निजर राजधानी प्रतिष्ठा करी शासन कले। तृतीय भागटी मथुरा रही प्राय 200 वर्ष। चतुर्थ शाखाटी पश्चिम भारत में ख्रीष्टीय 4th शताब्दी पर्यंत और पंचम शाखाटी दाक्षिणात्यर उपर भाग में निजर शासन प्रतिष्ठा करथिले। तापर पॉइंट लिखिब एहीपरि शक माने भारत में निजर साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले। तापर देख ग नंबर प्रश्न देला कनिष्क को कुषाण वंशर श्रेष्ठ नरपति कहीं कह जाए। उत्तर कौन लिखिब। कनिष्क कुषाण राजवंशर तृतीय और सर्वश्रेष्ठ राजा थिले। से खोटान काश्मीर गांगे उपत्यकार किछि अंश मालव इत्यादि जय करी निज साम्राज्य रे मिसाई देबा सहित तांकर साम्राज्य पश्चिम रे पारस्य ठारू पूर्व रे पाटलिपुत्र पर्यंत विस्तृत थिला। तापर पॉइंट लिखिब अश्वघोषों द्वारा प्रभावित होई कनिष्क बौद्ध धर्म ग्रहण करी एहार प्रचार और प्रसार पई अनेक स्तूप और बौद्ध विहार निर्माण करथिले। तापर पॉइंट लिखिब तांको समय रे संस्कृत भाषा रे अनेक ग्रंथ रचित होइथिला और तांको प्रचेष्टा रे कुषाण साम्राज्यर बहुविध उन्नति घटिथिला। तापर पॉइंट लिखिब चीन और रोम सह तांको साम्राज्यर वाणिज्यिक संपर्क थिला। तांकर 28 वर्ष राजत्व काल रे कुषाण साम्राज्यर बहुविध उन्नति घटिथिला। घ नंबर प्रश्न देला सातवाहन मानकर शासन प्रणाली किपरि थिला। उत्तर कौन लिखिब। प्रथम पॉइंट लिखिब सातवाहन साम्राज्यर राजा समस्त क्षमता अधिकारी थिले। तापर पॉइंट लिखिब साम्राज्य को केतोटी प्रदेश और प्रदेश गुड़ी को केतोटी जनपद रे विभक्त करा जायथिला। एही साम्राज्यर मध्य एशिया और रोम साम्राज्य सहित वाणिज्य कारोबार थिला। आमदानी तुलन में रप्तानी अधिक होउथिला। तापर पॉइंट लिखिब सातवाहनर बणिक माने बौद्ध गुंफा चैत्य गृह स्तूपमान निर्माण करुथिले। तापर पॉइंट लिखिब सातवाहन माने शक मानक सहित वैवाहिक संपर्क स्थापना करथिले और से माने सड़क पथर उन्नति कराइथिले। 1 नंबर प्रश्न देला खारवेल को जड़े दिग्विजय सम्राट और उत्तम शासक बोली कहीं कह जाए। उत्तर कौन लिखिब। खारवेल राज्य शासनर द्वितीय वर्ष रे पश्चिम दिगरे कृष्णा नदी पर्यंत अग्रसर होई राष्ट्रिक और भोजक मान को परास्त करथिले। से मगध राजा को परास्त करने सहित आक्रमणकारी जवन मान को मथुरा पर्यंत तड़ी देथिले। दक्षिण दिगरे पिंडुथ अधिकार करने सहित शक्तिशाली तामिल राष्ट्रसंघ को ध्वंस कर देथिले। तापर पॉइंट लिखिब प्रजा मानकर हित पई खारवेल बहु अर्थ खर्च करने सहित बहु अर्थ व्यय करी निज राजधानी कलिंग नगरीर दुर्ग अट्टालिका उद्यान और पुष्करिणी उन्नत कराइथिले। तापर पॉइंट लिखिब नंद राजा द्वारा खोला जाइथिबा केनाल को से मरामती करी से कलिंग नगरी पर्यंत संप्रसारित करथिले। तापर पॉइंट लिखिब नगर अखदंश
କମ ନାମକ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର କର୍ମ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅରିଭାର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଭଲାଭାର କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ସମାଜରେ ଶିକାରୀ, ମେଷପାଳକ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଇତ୍ୟାଦି ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଇଟା ତିଆରି ଘରେ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ଆଲୋକ କୁହାଯାଉଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। କରେ ଦେଲା ମେନେଣ୍ଡର ବା ମିଳିନ୍ଦ କିଏ? ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେନେଣ୍ଡର ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ। କେତେକ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସାକଳଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଖରେ ଦେଲା ରୁଦ୍ରଦାମନ କିଏ? ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ରୁଦ୍ରଦାମନ ଶକ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ସେ ମାଳବ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟର କଙ୍କଣ ଉପକୂଳ ଓ ନର୍ମଦା ଉପତ୍ୟକାରେ ଥିବା କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଗଭୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ, ରାଜନୀତି, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେ ସାତବାହନ ଲିଚ୍ଛବୀ ରାଜବଂଶ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ୟୁଚି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୀନ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ୟୁଚି ନାମକ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାଯାବର ଜାତି କରୁଥିଲେ। ହୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୟୁଚିମାନେ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ବ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆରେ ଶକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ୟୁଚି ଜାତି 5ଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଷାଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରି ସିନ୍ଧୁ ଅବବାହିକା ଓ ଗାଙ୍ଗେ ଉପତ୍ୟକାର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡଫିସେସ୍ କିଏ? ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? କୁଷାଣ ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ଜଣେ ଶାସକ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡଫିସେସ୍। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ସେ ଭାରତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚଳିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। କେତେକ ମୁଦ୍ରାରେ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡଫିସେସ୍ ଶିବ ଉପାସକ ଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ମହାବିଭାଷା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? କୁଷାଣ ରାଜା କନିଷ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମହାବିଭାଷା ନାମରେ ପରିଚିତ। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ କିଏ? ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ସାତବାହନ ବଂଶର ଯଶ ଓ ଖ୍ୟାତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସେ ଶକ, ଯବନ ଓ ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହିତ ଶକମାନେ ଦଖଲ କରିଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କରିଦେଲା ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମେନେଣ୍ଡରଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସାକଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମେନେଣ୍ଡରଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ସାକଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ହେଉଛି ସିଆଲକୋଟ। ଖର ଦେଲା ଶକମାନେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଶକମାନେ ପ୍ରଥମେ ସରଦରିଆ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଗରେ ଦେଲା କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? କୁଷାଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆମୁର ଦରିଆଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆର ଖୋରାସନ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରାଣାସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କିଛି ଅଂଶ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଘରେ ଦେଲା କନିଷ୍କ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? କନିଷ୍କ ଖୋଟାନ, କାଶ୍ମୀର, ଗାଙ୍ଗେ ଉପତ୍ୟକାର କେତେକ ଅଂଶ, ମାଳବ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇଥିଲେ। ଘରେ ଦେଲା କୁଷାଣମାନେ କେଉଁ ମୂଳ ଯାଯାବର ଜାତିର ଲୋକ ଥିଲେ? ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? କୁଷାଣମାନେ ୟୁଚି ଯାଯାବର ଜାତିର ଲୋକ ଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ସାତବାହନ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ସାତବାହନ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ସିମୁକ। 6ରେ ଦେଲା ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
4 नंबर प्रश्न देला निम्नलिखित प्रश्नଗୁଡ଼ିकर 4ଟି କରି संभाव्य उत्तर प्रत्येक प्रश्न तले दिया जाइछि जे सेथिरु जो उत्तरटी ठीक ता पाहे ठीक चिन्ह दियो। कर देला ख्रीष्टपूर्व 2य शताब्दी रे किए प्रथमे भारत आक्रमण करथिले। ऑप्शन देला शक, कुषाण, सातवाहन, ग्रीक। ठीक उत्तर है जीवो ग्रीक। खर देला केउ माने मंगोलीय महाशाखार लोक थिले। ऑप्शन देला शक, कुषाण, शुंग, सातवाहन। ठीक उत्तर है जीवो शक। कर देला किए भारतर प्रथम स्वर्ण मुद्रा प्रचलन करथिले। रुद्रदामन, कनिष्क। प्रथम काडफिसेस, द्वितीय काडफिसेस। उत्तर हम द्वितीय काडफिसेस। घर देला खारवेल राजत्वर केउ वर्ष रे महाविजय प्रासाद निर्माण करथिले। ऑप्शन देला सप्तम, पंचम, चतुर्थ, नवम। ठीक उत्तर होछि नवम। मोर देला केउ युग को तमिल साहित्यर सुवर्ण युग कहा जाए। ऑप्शन देला गुप्त युग, वैदिक युग, संगम युग, मौर्य युग। ठीक उत्तर होछि संगम युग। चर देला बाहर देशरु तमिल राज्य को केउ जिनस आमदानी करा जाउथिला। ऑप्शन देला सुना, तंबा, पित्तल, कंसा। ठीक उत्तर होछि सुना। 5 नंबर प्रश्न देला सातवाहन वंशर राजा माननकु सेमाने शासन करिथिबा समक्रम अनुसार सजाओ। जेपरि देला यज्ञश्री सातकर्णी, तापर देला गौतमी पुत्र सातकर्णी, तापर वासिष्ठ पुत्र पुलबामी, सिमुक, कृष्ण। ठीक उत्तर प्रथम है सिमुक, तापर कृष्ण, तापर गौतमी पुत्र सातकर्णी, तापर वासिष्ठ पुत्र पुलबामी, तापर है यज्ञश्री सातकर्णी। 6 नंबर प्रश्न देला क स्तंभर शब्द सहित ख स्तंभर उपयुक्त शब्दवाची योग कर। क स्तंभर देला अरिभार, आमुदरिया, इउची, शक, नागार्जुन, नगर, अखदंश। खर देला बौद्ध पंडित, जाजाबर, रुद्रदामन, नदी, पर्वत, राजकर्मचारी, ज्ञानी लोक। तो देख अरिभार कौन हम? अरिभार हो ज्ञानी लोक। आमुदरिया कौन हम? आमुदरिया नदी। इउची जाजाबर, शक रुद्रदामन, नागार्जुन बौद्ध पंडित, नगर अखदंश राजकर्मचारी। तापर देखिए परवर्ती 7 नंबर प्रश्न देला ठीक उक्ति पाखरे ठीक चिन्ह, भूल उक्ति पाखरे भूल चिन्ह दियो। कर देला चीन रो बृहत प्राचीर निर्माण हो जाइथिबारु ग्रीक माने चीन आड़ को अग्रसर हो पारि नथिले। एहा भूल अटे। खर देला रुद्रदामन पाली भाषार पृष्ठपोषकता करथिले। एहा भूल अटे। घर देला द्वितीय काडफिसेस स्वर्ण मुद्रा प्रचलन करथिले। एहा ठीक अटे। घर देला संगम युगरे तेलकपियम नामक एक तमिल व्याकरण रचना करा जाइतला। एहा ठीक अटे। मोर देला तमिल कवि और पंडित मानक सभा को संगम कहा जाउतला। एहा ठीक अटे। चर है खारवेल राजकर्मचारी मानक रहिबा पई भुवनेश्वर उदयगिरी पहाड़ रे गुंफा खोलाई थिले। एहा भूल अटे। तेहा थिला षष्ठ श्रेणी इतिहास बहिर नवम अध्याय ख्रीष्टपूर्व 200 रु ख्रीष्टाब्द 300 मध्य भारत। यही विषय में अभ्यास प्रश्नोत्तर आलोचना कले। यार परवर्ती वीडियो रे अन्य एक विषय प्रश्नोत्तर आलोचना करें।